Masih soal natto ya guys, hari ini aku bukan mau bahas review orang-orang terhadap natto, tapi aku mau bahas gimana sih proses atau cara pembuatan natto yang selama ini bikin orang-orang penasaran. Gimana enggak? Banyak banget nih netizen yang bingung kenapa natto itu bisa selengket itu dan sekuat itu aromanya, iya kan? Nah, untuk itu aku udah kumpulin nih video-video dari beberapa tiktokers yang udah ngebagiin cara pembuatan natto. Mau lihat? Yuk kita kepoin sama-sama. Pertama, ada video dari @okonomikitchen yang nunjukin cara ngebuat natto ya guys. Kalau kita lihat dari video ini sih, prosesnya dimulai dari kacang kedelai yang dicuci bersih terus direbus ya. Nah, sambil nunggu rebusan kedelainya, kakak di video ini kayaknya nuangin air putih gitu ke fermentasi kacang kedelai yang udah jadi sebelumnya. Nah, fermentasi kedelai yang tadi dicampurin deh ke tumpukan kacang kedelai fresh yang tadi udah direbus. Step selanjutnya adalah diaduk dan didiamkan di kulkas sampai fermentasinya jadi merata ya guys. This is natto. I'm gonna show you guys how to make this right in your own kitchen. Stay tuned for the rest of the week on some yummy ways to eat it. Kalau kalian masih kurang paham sama cara pembuatan nattonya, nih ada lagi video dari Ednas Momentum. Nggak beda jauh dari video sebelumnya, kakak ini juga nunjukin cara buat natto ya guys. Tapi kalau versi kakak ini sih kacang kedelainya direndam di air semalaman dulu, sebelum akhirnya besok direbus juga ya guys. Nah selebihnya caranya sama kok, campurkan fermentasi kedelai atau natto yang udah jadi ke kedelai yang baru, atau bisa dengan kalian tambahin sendiri enzim atau ragi yang bisa membuat fermentasinya jadi berhasil ya. Masih belum puas sama video tutorial bikin natto homemade? Ya udah ya, aku kasih lagi nih satu video tutorial dari @aili.z yang sampai lengkap banget nulisin bahan-bahan buat bikin nattonya ya guys. Sebenarnya caranya masih sama ya guys dengan video-video sebelumnya. Yang berbeda hanyalah tempat penyimpanan nattonya, ada yang menyimpan di yogurt marker selama proses fermentasi, atau ada juga yang menyimpan di kulkas ya guys. Kalian bisa pilih mana aja sesuai alat yang tersedia di rumah kalian. So you all have been asking where to get natto, right? Well, I'll show you how to make them at home. Here's everything you need. Start with 3 1/4 cup of natto beans bought at Signature Soy. Wash out the beans a couple of times, fill up water 3 times the amount of soybeans, and let those sit for 24 hours. After 24 hours, drain out the water. Pour about an inch of water in the Instant Pot, put in the steamer basket in the pot, then the natto beans as well. Close the lid and pressure cook it for an hour and 30 minutes. While you wait for that, boil some water in a pot that we'll use to sterilize the bowl and chopsticks, which we will be using next. After the natto is cooked, pour those into the sterilized bowl and let temperature cool down a little. This part is crucial to make sticky natto. While you wait a moment, take a natto pack and mix well without pouring in the sauce packet. Then put that in the sterilized bowl and mix these well with the sterilized chopsticks. Take out all the water inside the Instant Pot and lightly wash out the pot as well. After, put in the bowl of natto inside. To prevent water droplets, cover it with a paper towel. Make sure to do this step for a proper fermentation process. Press the yogurt button and ferment it for 24 hours. When that's finished, put the natto in a container and store them in the fridge. I like to put it in a larger container and wrap over mine, but store it however you like. Enjoy your homemade natto! Nah itu dia guys cara membuat natto. Gimana nih? Apa kalian mau coba? Sebelum coba untuk bikin natto, mungkin ada baiknya kalian belajar dulu nih cara makan nattonya, biar nggak sia-sia kalau udah bikin natto sebanyak itu di rumah. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya.